السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sa liwat ang aton nga pagdayaw, pagpasalamat, ibalik naton sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako nagasaksi nga wala sang Diyos nga dapat isimbahon maluwas lamang sa iya. Siya ang katastaasan, siya ang nagapanag-iya sang syafa'a sa adlaw sang paghukom. Ako nagasaksi nga si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa ka sugo pag-ulipon sang Allah jalla wa ala, nga sa iya igahatag sang Allah ang syafa'a. Kung sa diin isa kadako nga parangal sang Allah jalla wa ala kay Muhammad alayhi salatu wasalam. Unta ang isa sa aton maaguman naton ang syafa'a sa adlaw sa paghukom. Kag sa karon insyaallah taala, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, brother Juvenril. Ang aton nga topiko nga aton nga istoryahan insyaallah taala amo ang ginasiling naton nga syafa'a. Ang syafa'a, literal nga kahulugan amo ang pagpatunga o pamamagitan sa tinaga nga Tagalog. Kag unta brother, inshallah mag-aabot ini ang mensahe sa inyo nga klaro kag inyo nabatian maayo ang boses naton. Paki-thumbs up na lang sa kung inyo naaprubahan ang aton boses, kay kung hindi gani aton ini tadlungon para mangin klaro sa aton nga mga taga palamati kag nagatan-aw sa aton nga live na insyaallah makuhaan nila sang nagakaigo nga kaalam para insyaallah mangin isa ka rason nga aton maipangabuhi kung ano ang kagustuhan sang aton tagtuga. Brother Omar kag si brother Juvin, paki thumbs up na lang kung ang akon boses nakaabot sa inyo sang maayong boses kag ang aton nga reception sang aton nga okay. Barakallahu fik brother Omar. Damo gid nga salamat, barakallahu fik. Unta tagang kasang Allah sang kaayuhan sa sining kalibutan kag ang inyong pamilya, inyong mga kabataan mangin manggad naton sa adlaw akon sa diin nga sining sang Allah jalla wa ala, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ang adlaw nga kun sa diin ang aton manggad, ang manggad kag ang mga anak mangin wala sang kapuslanan, maluwas lamang sa tawo nga samtang siya nagakabuhi sa sining kalibutan, may ara siya nga sang tagipusoon nga may ara nga kalbun salim. Ang mga eskular nagsiling nga kalbun salim nga siya malayo sa anuman nga pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala kag ang iya binuhatan para lang gid sa aton tagtuga. Bro, damo ang salamat sa kooperasyon kag masyaallah si Sister Juhaira Abdullah, unta nabatian nyo, masyaallah isa ini kay estudyante sa grupo natin. But Sister Abdullah, Sister Juhaira, kay hindi ka Ilonggo ano? Kay ang ini nga site actually kadamuan diri mga Ilonggo kag ang aton na admin diri mga kabataan nga alhamdulillah nakatapos sa Islamic University sa Madina kag ari sila diri nagaupod sa aton, nagaulugyananay kami diri nga magtudlo sa magpahanumdom sang aton nga relihiyon. So clear masyado ang aton boses sa brother ha? Okay. Gani sa pag-umpisa naton ang ini nga topiko mga kauturan, isa ini ka hitabo naman nga matabo sa adlaw sang paghukom nga kung sa diin amo ang pinakaimportante sa aton nga kabuhi. Ang adlaw sa paghukom pinakaimportante sa aton kabuhi kay man dira na naton makita ang mangin matudtuod naton nga kapalaran. So diri sa kalibutan kung matapos na ang imong pagtuon, graduation halimbawa, mabaton mo ang imong diploma. Apang sa sining kalibutan kung nabaton mo ang imong diploma, hindi nagakahulugan, hindi nagapanaysayon nga ikaw mangin madanalag una. Diploma pa lang ina. Ikaw mangita pa sang trabaho o kung mabaton ka pa o kung hindi. Gani kadamo diri sa aton nakabaton sang ila mga diploma
kag hindi sila nakakita man sang trabaho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apang may ara naman ilaya nga wala sila ya diploma, apang nakakita sila sang trabaho. So kasubong man nina sa adlaw sang paghukom nga masiling naton nga wala ka man diploma o kung may diploma, apang kung ginpatuman mo sa imo kabuhi ang kabubuton sang Allah Jalla wa Ala, ikaw ang mangin madinalagon. Gani akon mga kauturan, kung kita nagahatag sang dako nga pagtamud sa sining kalibutan, akon sa diin ang ginsiling sang propeta alayhi salatu wassalam sa kaulugan sang iya hadith nga ang kasubong sang sining kalibutan kasubong lamang sang isa ka karayom nga imo ginhulog sa karagatan. Karayom, dagom bala, ginhulog mo sa dagat. Kag paghulog mo ina sa karayom, may nag-upod nga tubig sa dulo o sa dulo, sa punta sang karayom, sang dagom. Kag amo to nga sa puntang ato, amo ato ang kasubong sang ginasiling naton kung ano ang kalibutan. Kasubong lamang sang nabilin dito sa punta sang karayom, sang dagom. Apang ang nabilin niya sa karagatan, amoy na ang nabilin niya kamatuoran sa biyakang kinabuhi. So, damo sa aton, ang nagahatag sang pagtamod sa sining dulo sang karayom, apang ang karagatan ila nalimtan. Gani akong diri liwat ginaagdang aton mga kauturan sa pagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, bisan ano pang katabo sa sining kalibutan. Kasubong halimbawa, subong sa Saudi Arabia, na may mga utod kita diriya nga busy na sa ilang pagpananaw tanaw sang sinihan. Kay baluki kita kung aton tan-awon niya ang Islamiko, hindi iya sa isa ka nasyon. Islamiko nga ginasiling naton prescription sa ang propeta alayhi salatu wasalam, ang ina nga mga lugar aton gidlikawan. Inay isa ka ginasiling sang sugo alayhi salatu wasalam sa linya, ang pinakamalain nga lugar sa sining kalibutan amo ang tindahan. Tindahan ara dirang pagbaligya, apang ara dira ang mga kabutigan, ara dira ang wallahi, ara dira ang mga negosyo nga kung sa diin may pagtuntuhanay, maluwas lamang sa mga tao nga nangin matarong. Ano pa ihan ang sulod sang sinihan nga nga ara dira ang pag-updanay sa mga lalaki kag babaye sa madulom nga lugar. Halimbawa, ang ginasiling naton nga musika nga ila nga ginapamatian, kag kung mapatay ka nga ara ka dira kag amoy nang imo ginapamatian, ano na lang ang imo sitwasyon mga kauturan. So kita wala kita nagatan-aw sang ano mga nasyon, kay isa ka Muslim nga nasyon o anuman, apang tanaw naton ang prescription sang Islam. Gani ang ginasiling naton, kung kita gusto mangin malipayon, ay mga tao sa sining kalibutan gusto nila makita o maaguman ang kalipay. Kagani biskan ano na lang ang ila nga pagahimuon. Ang anuman nga kasadyahan nga ara sa palibot, ila gusto tilawan tanan. Apang wala sang pagduha-duha akon mga hinigugma nga ang kalipay, ang satisfaction sining sang propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, al-ghina, ang satisfaction ari sa aton nga tagipusoon. Gani wala dira sa ginasiling naton nga entertainment, wala dira sa ginasiling naton nga sinihan, wala dira sa ginasiling naton nga ano paman nga mga kalipay nga ginaagda sang aton palibot, apang matudtuod nga kalipay amo ang ginasiling naton nga ang relasyon naton sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gani mga kauturan, kung gusto natin mangin malipayon, ari kita subong sa isa ka lugar nga mangin malipayon ang aton tagipusoon, kay man ang aton pagatun-an diri amo ang tinaga sang Allah kay ang tinaga sang propeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Gani amo ini aton pagatun-an kag aton padayonon ini sa chapter 17 sang libro ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ang aton nga scholar, tanyag nga scholar sa iya nga libro, kay tungod ang iya nga intensyon para gid sa Allah Jalla wa Ala kag unta pagabatunon sa Allah subhanahu wa ta'ala ang iya nga paghimakas kag patawaron siya sa iya nga mga pagkulang kag anuman nga mga pagkamali sa iya kabuhi. Gani diri mga kauturan, sugda naton sa dalil ang patunay na hanungod sa ginasiling naton nga intercession, ang pagpatunga o ang pamamagitan o ang masiling naton nga mag-intercede para sa aton kaugalingon.
Kag ina nga intercession hindi lamang matabo sa sining kalibutan, apang matabo ina sa adlaw nga kung sa diin aton gid lubos nga kinahanglan ang ina nga pagpatunga sang sinuman nga nagustuhan sang Allah nga may deklarasyon halin sa Allah nga siya ginpahanugutan, nga siya kinalulugdan, nga siya ginakahamutan sang aton tagtuga Allah subhanahu wa ta'ala. Gani ang siling sang Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 6 Al-An'am, verse 51 sa Banal Quran, siling sang Allah jalla wa ala, wa anzir bihil ladhina yakhafuna ay yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min duni waliyyun wala syafi' la'allahum yattaqun. Kag ang kahulugan sa aton nga pag-intindi, manubo nga pag-intindi sa tinaga nga Arabic, siling sang Allah jalla wa ala, kag tagaan mo sang babala, pagpaandam. Ang yadtong may kahadlok sa imo sa tagtuga sa Allah jalla wa ala. Tagaan mo sila, ya Muhammad, sa pagpaandam ang may kahadlok sa Allah jalla wa ala, nga sila pagatipunon gid sa adlaw sang paghukom. Kagani sa sinang adlaw, wala sila sang magahatag sang protection sa ila o magpatunga sa ila, sa tunga nila kag sa ila tagtuga Allah subhanahu wa ta'ala. Para ini pagpahanumdum sa ila nga o para sila mahadlok sa aton tagtuga kag sila tuman o iga patuman nila ang ila obligasyon sa aton tagtuga. Kag silimpas ang Allah jalla wa ala sa sunod nga aya, chapter 39 verse 44 sa Banal nga Quran, siling sang Allah subhanahu wa ta'ala, kulillahi syafa'atu jami'ah. Kag ipahatag mo sa ila ya Muhammad, ipahayag mo sa ila nga sa Allah ang tanan nga pamamagitan. Ang pagpatunga o ang paghatag sang kahigayunan sa sinuman nga magpatunga sa aton, ina ara sa gahum sang aton tagtuga. But silingon, ara ina sa mando sang aton tagtuga. Gani ang ini nga aya akon mga kauturan, ang bersikulo nga ginpahanumdum sa aton sang Allah subhanahu wa ta'ala sa Banal nga Quran, siya nagmando sa iya sugo kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam nga tawo, ang pinakapalangga sang Allah subhanahu wa ta'ala, ang may pinakamataas nga karangalan sa kalibutan kag sa pihak kinabuhi. Ang tao nga kun sa diin sallallahu alaihi wasallam wala nagahambal maluwas lamang revelasyon nga ginhatag sang Allah jalla wa ala. Nga ang tao nga kun sa diin kung ano ang ginpatuman sang Allah, iya ginahimo, kag ang anuman nga kasikwayan kag ginakaugtan sang Allah, iya gid siya gid pamuno nga ina pagapalayuan. Gani siya ginmanduan sang Allah jalla wa ala sa sini nga bersikulo nga ipahibalo sa yadtong mga tawo nga may kahadlok sa Allah subhanahu wa ta'ala, nga magatubo sa ila mga tagipusoon ang kahadlok, kag sila gid makonvinsi sa nga ila gid batunon sa ila tagipusoon ang kamatuoran sang adlaw sang paghukom. Gani sa sini nga informasyon akon mga kauturan, nga ila gid patihan ang adlaw sa paghukom, ang buot silingon nga ila gid preparasyonan sa pagsunod sa kung ano ang batas sang aton tagtuga nga dapat ipatuman sa aton kabuhi, kag anuman ang aton nga dapat nga likawan. Kagani ginpahanumdum sang Allah jalla wa ala sa sini nga aya nga ginpaalinton niya kay Muhammad alayhi salatu wasalam. Kag dira man ang propeta alayhi salatu wasalam wala gid nagkulang sa pagpaandam sa aton nga kita magatindog sa atubangan sang aton tagtuga, nga para pagahakuman, para pagatagaan sang hustisya ang sinuman nga nangin matudtuod nga iya maaguman ang padya kag amoy na ang matudtuod nga kadalagan. Gani diri mga kauturan ginapahanumdum sa aton sa pagsugod pa lamang nga kung ikaw iya nagahanda gid sang imo nga matudtuod nga kinabuhi sa sining kalibutan, duwa ang aton preparasyonan sa sining kalibutan kag sa pihak nga kinabuhi. Apang bisan ano pa man naton nga pagsumikap sa sining kalibutan, kung ano lang ang naitala sang Allah amo gid din ang maabot sa aton. Apang ang pihak nga kinabuhi wala sang pagduha-duha. Nga bisan pa may ara diri nga tawo sa sining kalibutan nga sila
wala sang makaon apang sila yadtong mga tawo nga tagaan sang bangkiti kung sila magasulod na sa paraiso. Sila yadtong wala panapton sa sining kalibutan kay tungod sa ilang nga kapigaduhon apang sila tagaan sang panapton nga ara sa naghali gintuga sang Allah ang halin sa liwanag nga pinakamaayo nga panapton sa pihak nga hinabuhi nga hindi na nila ma-eksperyensyahan ang ginasiling naton nga paglago sang iladamit nga bisti ukon nga pagkahigko ukon nga pagkatais sang ila nga bisti magatayuyo na ina nga sa wala sang katapusan. Gani diri mga kauturan sa adlaw nga ina patahag diri sang Allah Jalla wa Ala nga sila laysa lahum min duni waliyung wala syafi. Gani wala sila sang ginasiling naton nga wali taga pangalaga sa ila kag taga pagpatunga sa ila sa adlaw nga ina. So ginapahanumdum gid sa aton sang Allah Jalla wa Ala sa katapusan nga bahagi la'allahum yattaqun para gani sila maghimo sang ila nga obligasyon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gani ginapahanumdum diri mga kauturan nga ang aton pagapagahandaan kung sa adlaw-adlaw nga tanan kasubong na sang aton nga mga ginikanan naghahanda sang pagkaon naton sa aton nga hapagkainan kag ina kung ano mahanda nila aton na pag-enjoy sa aton atubangan apang wala gid kay ang iban na kahibalo nga kundi ni na gin pangita sang aton amay kag iloy di na nila na gin himo ang ila ikasara nga nag-abot dira. So kitaya makaon na lamang. So amoy na ang enjoyment naton sa Allah paghukom nga sa sining kalibutan nagahimakas kita sang tudo-tudo kag ang ina nga paghimakas kung ina para sa Allah Jalla wa Ala maaguman gid naton ang ginasiling naton nga kalipay nga aton ginahandom nga wala pa sang mata nga nakakita, wala pa sang dilunggan nga nakabati, kag wala pa sang tagipusoon nga nakabatya. Gani mga kauturan, wal akhiratu khairul laka minal ula. Ang kabilang kapiyaka kinabuhi mas maayo gid sang masiling naton labaw gid nga pinakamaayo samtang sa pangabuhi naton sa sining kalibutan. Gani diri ang aya ang aton nga mga eskwela nagsiling ang aya nga ini aton mahibaluan o aton makuha nga kaalam nga amo nga ang ginasiling naton nga ang may ara nga ginasiling naton nga kaayuhan kag kadalag-an sa sina nga adlaw amo ang yadtong mga tawo nga naghimud-os kag naghimakas nga ina agin suguran sang ila tama nga pagkilala kag pagtuo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi lang yan nga nagsiling nga nagkilala lang sa Allah. Yung kilala nilang Allah sa tama nga pagkilala. Kay man mga kauturan, may ari diri isa ka tawo nga kapilyedo ko gin-invite niya ako sa iya nga site. Kag gintagaan niya ako sang imbitasyon nga siling niya kag ang Dios nagpahuway sa ikapito ka adlaw. So, akon mga kauturan, lantawa bala kung ano siya kuno kaalam, kay siya nakakita sang matwaro nga reliyon. Apang ano ka higko sang iya nga pagkilala sa tagtuga. Hamak mo mga kauturan kung imo tan-awon, iya gintagaan sang katamaran ang tagtuga, kakapoy, kag magpahuway. Kag siya kuno nagpahuway, natapos niya ang iya binuhatan sa sulod sang anong kaadlaw kag siya nagpahuway. Ano kita katama ka masiling naton nga malayo sa kamatuoran nga ang imo tagtuga tagaan mo siya sang kinaiya nga nagpahuway. Ikaw ya siguro mga kauturan magpahuway apang ang tagtuga ang Allah wala siya nagapahuway. Kay wala siya sang ginasiling naton nga kakapoy. Sa ina katupik ko nga atong pag-istoryahan inshallah taala. Akon inigin sulod gan kay man nakita ko agina bag-o ako sugod sang akon nga programa nga ini, nag-message pa, nabuksan ko sa akon nga WhatsApp kag amo ato nga iyagid nga dako niya nga pagpakilala sang iya nga Dios nga nagpahuway ang Dios kag aton siya pagasimbahon didto. Nga kauturan sa sinuman sini nga may prinsipyo wala gid sang pulos ang imo pagpangabuhi.
nga masiling naton nga wala sang pulos, kay man ang Dios gintagaan mo ang Allah. Gintagaan mo siya sang ginasiling naton nga kinaiya nga kasubong naton nga tawo. Ano ka bala ka masiling naton kamalalisyon sa iya? Nga siya wala ginakapoy kag sing ganon mo nga siya nagpahuway. So ang ina nga kinaiya isa ka tawo gani masiling naton bisan pa siya nagapati nga may Dios apang ang iya nga Dios nga ginakilala nga ina nagpahuway hindi gid na matuod nga Dios kay man kay balugi kita nga bisan ang bata nga gamay pamangkuto naton. Ang Dios ayahan ginakapoy ay ang pagpahuway kinaiya sang tawo nga may ay limitasyon. Ang Allah subhanahu wa ta'ala pinaka makapangyarihan. Kung sa tinaga pang Arabic siya ang Al-Aziz, ang hindi mapagbatuan sang sinuman nga mga tinuga sa sining kalibutan. Sinuman nga tawo, apang ikaw iya may kaalam kakuno, apang tagaan mo ang imo nga tagtuga sang kinaiya nga kasubong nimo nga tawo. Gani mga kauturan, ang imo nga kadalagan sa pinapihakang kinabuhi, ini natindugid sa ginasiling naton nga tama nga pagkilala sa aton tagtuga. Kani bisan pa sa adlaw sa paghukom, magasiling gid si Jesus. Pisbiya panim ara ina sa ilang Biblia sa karon. Ang original nga Biblia atong ginapatihan amo ang Injil, ang isiling ni Jesus sa ila, kamo nga mga malalison, palayo kamo sa akon. Ang nagasiling nga nagapangbulong sa akon mga pangalan, palayo kamo, hindi ko kamo kilala. Kamo nga mga malalison kag naghatag sang kinaiya sa akon nga ako nangin Dios hindi ko kamo kilala. Kay man isa gid ka maathag nga larawon sa kabuhi ni Jesus nga siya nagasimba sa aton tagtuga ang Allah subhanahu wa ta'ala. Gani diri mga kauturan, wala sang kaayuhan sa adlaw nga ina ang mga tawo nga wala sang pagkilala nga matarong sa aton tagtuga. So ginasugpunan ko gid ini nga kinaiya sang pagkilala. Kay man bisan sin ulang gakilala man ako mga kauturan sa Dios. Oo mga kauturan matuod din na. Si Satanas kilala niya gid ang iya tagtuga, ang Allah. Apang gintuman niya bala. Ikaw gintuman mo apang hindi mo kilala ang matudtuod niya tagtuga. Gani ay balik naton ang aton kaugalingon sa tama nga credo kun imo lamang matun-an ang kabilugan sang tauhid. Nga ini ang pagkilala sa matudtuod nga tagtuga kag sa iya lamang kita magasimba kag siya lamang ang nagaangkon sang mga mataas nga mga pangalan kag pinakamaayo nga mga kinaiya. Ini nga aya nagakonfirmar sa aton akon mga hinigugma sang matudtuod nga sitwasyon sa adlaw sang paghukom. Gani ini magatulod sa aton nga kita mangin matinumanon sa aton obligasyon bisan pa kapoy ng aton lawas sa pagtrabaho sa adlaw-adlaw nga tanan apang aton gid nahibaluan nga kita nagakinahanglan sang sina nga pagsimba. Kita, hindi ang Allah, wala siya nagakinahanglan sa aton. Kita nagakinahanglan sang sina nga pagsimba sa iya, kaya ang ina ang mga buluhaton nga ginabuhat naton, ibalik niya sa aton sa sining kalibutan, sa aton lulubngan, kag sa adlaw sang paghukom. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Sister Sarah. Gani, ginpaatag pa sang Allah Jalla wa Ala sa sining nga aya. Laysa lahum min syafi' sa dulo. Gani, wala sila sang tagapagpatunga sa adlaw nga ina. So ini, naghatag sa aton sang kaalam nga ang aton topiko, isa ka topiko na hanungod sa syafa'a sa ginasiling naton pagpatunga ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Apang diri siling sang Allah Jalla wa Ala, laysa lahum min duni waliyung wala syafi'. Gani wala sila sa ginasiling naton nga maluwas pa sa iya nga maghatag sa ilang proteksyon kag tagapamagitan. Ang buot silingon diri nga ang Allah subhanahu wa ta'ala magahatag sa aton sang isa ka espesyal nga tindog naton sa adlaw sang paghukom nga tagaan niya kita sang isa ka tawo nga magpatunga sa aton. Gani amo na ang aton nga pagasaysayon sa sini nga pag-istorya naton. Ang bersikulo nga ini mga kauturan suno sa aton nga topiko amo ang ginasiling naton nga ang iya relasyon sa ginasiling naton nga tauhid. Ang syafa'a, ang pagpatunga sang sinuman nga nagustuhan sang Allah kag may ordinansa nga nagalin sa Allah Jalla wa Ala. Ini nagapamatuod nga aya nga kita may ara nga magpatunga sa aton nga kinahanglan ang ina nga pagpatunga may ara nga kondisyon. Kag ang aton mga ulama nagasiling nga ini nga mo ang ridha, ang pagkakalugod sang Allah
kag ang hinasiling naton nga may biidni sa iya nga pagpahanugot. So duwa, siya ginpahanugutan sang Allah Jalla wa Ala, kag siya kinalulugdan, ginakahamutan sang aton tagtuga. Ang ini nga subject mga kauturan, ang iya relasyon sa tauhid, nga amo naghapanumdum sa aton nga ang ginasiling naton nga pagpatunga o intercession, hindi naton ina pagpangayoon kay sinuman, bisan pa sa pinakamagamhanan nga tinuga, ang anghel, apang pangayoon na naton sa Allah Jalla wa Ala. Ay man kung kita mangayo mangayo kita sang syafa'a sa mga tinuga, isa ka dako nga kasalanan, kag isa ka rason nga ang tawo magagwa sa iya nga reliyon. So ang pagpangayo naton sang intercession nga mag-intercede sa aton, pangayoon naton ina sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gani sa sining kalibutan mga kauturan, may ara iya nga mga grupo nga mga tawo nga bisan ang ila kasalanan, may ara nga ginasiling naton nga pangayuan sila nga nga kapatawaran. So maga-intercede sa ila sa sining kalibutan. Kay kahibalo kita sa ato na tun-an sang kita hindi pa Muslim, kung kita mangayo kasalaan asang ang kapatawaran sa ato kasalanan, magakadto kita sa isa ka tawo nga ginasiling nila nga banal. Apang nadiskubre gidya sa aton lipunan kadamo sa ila nga silang nagapamuno sa sina nga kalainan, maluwas lamang sa gingiyahan sang aton tagtuga. So kita diriya makita naton nga ang human rights ara sa Islam nga ahaw kay man ikaw may ara ikaw nga diretso nga kontak sa imo tagtuga. Hindi niya kinahanglan nga mag-agi ka pa didto kung kay sino nga santos. Gani amo na sing ginsiling ni Padre Surya sang una, si Father Sulaiman, nga isa ka nagmuslim, siling niya sa akon reliyon kay siya isa ka kilala nga pare. Kag iya ginsiling niya kung ikaw ya sa Kristyanismo gusto ka nga magsantos, ikaw magaantos. Ihatag ang imo manggad sa mga pinuno dira. Okay, amo na iyang eksplikasyon. Kay ginahatagid ginapahibalogid nila nga kinanglan mag-donate ka, maghatag ka sang imo nga abuloy. Gani dira mo makilala ang mga tao nga gaabuloy dira mga kauturan, kilala na sila nga mga tao sa sining kalibutan. Amo na ang hustisya sang Allah sa ila. Nga ila maaguman nga sila kilalahanon, palanggaon sila sa mga tao. Kag amo ina ang ilang reward. Kag sa piha ka kinabuhi, sila makaluluoy ay ang ilang binuhatan na aguman na nila sa sining kalibutan. Apang kita nga mga Muslim, ang aton nga pangayo sang kapatawaran sa Allah diretso. So dra mo makita nga ang ginasiling naton nga kapraktikalidad sang Islam kag ina nahanungod gid kag suno gid sa revelasyon. Bisan magpangayo ka na lang sang kwan sa iban nga mga reliyon sang kapatawaran, makadto ka pa sa ilang nga mga pinuno sang ilang nga mga parokya kag mga simbahan. Apang ikaw bilang isa ka Muslim, tama na nga iangat mong imo kamot, nga imo tagipusoon nagapangayo sang kapatawaran sa kasalanan sa Allah Jalla wa Ala, kag hinulsulan mo kag hindi mo na pagbalikan liwat. Kag ikaw magabalik sang anuman nga imo ginkuha. So pagapatawaron ka dira nga kun imo ginbalik ang imo ginkuha. So hindi lang niya nga patawara ako ya Allah kag ara man gihapon sa imo ang ina nga bagay, igabalik mo directly or indirectly. Gani ang siling naton nga ang pagpangayo mo sang inasiling naton nga pagpatunga sang tawo usin uman sa sining kalibutan sa imo kag sa imo tagtuga, isa kadako nga kasalanan. Amoy na ang ginasiling naton nga isa ka klase sa pagsimba mo sa ila, ang magantos masantos. Tama sister, pero sa aton diriya kung ikaw ya nga gusto ka nga mangin muttaqin, muhsin, tama nga kahadlok sa Allah Jalla wa Ala, ikaw magasimba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala nga para bang nakita mo siya. Apang hindi mo siya nakita kag sa kamaturan ikaw nakita sang aton tagtuga. Ginluwat gid ni Sister Marcel ang magantos maging santos. So diri sa Islam ya, ikaw magasakripisyo ka para sa himaya sang imo tagtuga nga hindi ikaw ya himuon nga santos sa sining kalibutan. Ang imo ginabuhat nga para ikaw pagakaluyan sang aton tagtuga. Ginhimo mo na nagsakripisyo ka dira para hindi ka tawgon nga mangin santos, apang mangin isa ikaw ka matarong nga tinuga sa aton tagtuga. Kag sa ikaduwa nga aya ang ginsiling sang Allah Jalla wa Ala,
Qulillahi syafa'atu jami'an. Qulillahi syafa'atu jami'an. Lahu mulkus samawati wal ard, thumma ilayhi turja'un. Yani siling sa Allah subhanahu wa ta'ala, ipahayag mo ya Muhammad, nga ang syafa'ah jami'an, ang tanan nga syafa'ah pagpatunga, ara gid lamang sa kapangyarihan sang aton tagtuga. Kay siya ang nagapanag-iya sang kalibutan nga ini, ang kalangitan at kang kadutaan, kag wala sa pagduha-duha nga sa iya ang imo nga pagbalik. Gani ang ini nga bersikulo sa chapter Zumar Ghafir 39:44 nga iyagin siling sang Allah Jalla wa Ala. 39:44 ay iyagin siling siya ang Allah Jalla wa Ala nga iyagin manduan ang iya sugo si Muhammad alayhi salatu wassalam. Sa bersikulo nga ini nga ipahibalo sa aton sa tanan niya katawan nga anuman ang imo nga credo, anuman ang imo nga filosofiya, nga ang may diretso nga iya tagaan sang inasiling naton nga intercession kinaiya nga magpatunga siya sa aton kag sa aton tagtuga, amo nga ang tawo nga ina nga tagaan niya sang intercession para ang ina nga manggahom ara lang gid sa Allah kag para lang gid sa iya. So wala diriya magasiling magatulod sa aton nga kung sinong kadtuan mo nga ya Allah ini nga tawo maga-intercede o ini nga tawo tagaan mo nga sang panahon nga magpatunga. Bisan pa sa panahon gani sang propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, si Usama bin Said bin al-Haritha, si Usama isa ka palangga gid sang propeta alayhi salatu wasalam, kayang iya amay sang hindi pa papanaog ang ginasiling naton nga adoption, but silin nga pagpapugong nga ang imo nga gin-adapt nga anak imo tagaan sang imo pangalan. Gani si Said bin Haritha iya gintawag nga Said bin Muhammad. Panginpunggan na siya sang Allah Jalla wa Ala kag hindi mo pwede itago ang pangalan sang imo nga gin-adapt nga anak. So diri mga kauturan, pwede naton buhaton ina para makalusot lamang ang imo papel sa legalidad kung ikaw may kinahanglanon. Kaya amoy na ang kinahanglanon sa papel apang sa kamatuoran sa pagpangabuhi kung ang ina nga anak hindi mo inaanak, hindi mo ya pag-akuon nga siya nangin anak mo. Ipahibalo mo sa iya ang ginasiling naton nga kamatuoran nga iya tindog para ang iya nga lahi hindi matago kag mangin makatarungan ikaw sa sinuman nga ara sa imo palibot. Gani ang ginasiling naton nga syafa'a ara lang gid sa Allah Jalla wa Ala kag sa iya lamang. Kay siya ang gamhanan kag wala sa makatupong sa iya nga gahom. Gani wala sang sinuman nga makapagpatunga sa iya maluwas lamang sa kagustuhan sang Allah Jalla wa Ala. Kay siya ang nagamando, siya ang nagadispose sang anuman nga pangabuhi sa sining kalibutan, sa piyak kinabuhi, kag bisan pa ano pa ang kabuhi sa sina nga lulubngan. Gani ang ini nga aya gapanumdum sa aton nga ang anuman nga ginbuhat naton, ang atong nga intensyon maayo man o kun malain, may ara gid ina nga hustisya nga magaabot sa aton sa adlaw sang paghukom. Ginpatuman diri sang Allah Jalla wa Ala sa katapusan nga aya, thumma ilayhi turja'un, kag sa inyo ang iya sa inyo ang kag sa iya ang inyo nga pagbalik. Kaya gani dapat gid mahibaluan sang tanan nga katawhan nga ang sinuman nga nagapangita sang syafa'ah sa syafa'a pagpatunga sa pagitan niya kag sa Allah Jalla wa Ala, mangin wala sang kapuslanan ang ila ginabuhat o ang ila nga mga binuhatan. Apang diri sa kalibutan kinahanglan naton nga may syafa'a ka kun kaisa. The more whom you know, not what you know sa aton nga trend subong sa aton kalibutan. Kung kaisa ikaw may ara ka na natapos, may ara ka trabaho, apang may ara ikaw abilidad. Apang kung wala ikaw ihibalo kung isa sa kumpanya, kung sino dira ang imo palapitan, nangin wala sang kapuslanan ang imo ihibalo. Apang may ara diriya, nga wala gid siya sang iya nga ginasiling naton nga kalidad, apang may ara siya nga kilala sa sulod. So ang ina nga syafa'a sa sining kalibutan nagakatabo suno sa mga tawo nga imo ginpalapitan. So ina legal nga pwede ikaw magabuhat nga magpatunga sa imo. Apang ikaw magahatag man kung ano ikaw. Hindi nga tungod ang pagpatunga niya na lamang.
kasubong sa adlaw sa paghukom nga ang pagpatunga sang sina nga nahamutan sang Allah nga may ara nga idhin, nga may ara nga permission sa Allah, ina matabo sa imo ina nga syafa'a, hindi kay tungod sa syafa'a mo lamang sa sina nga nagpatunga sa imo, apang kung ano gid ang imo kamatuoran nga ginhimo sa sining kalibutan. Gani ang syafa'a sa kalibutan, masiling naton kung kisa mabayaran, kung may ninang ikaw dira, may ninong ikaw dira, mapadanlog mo sila. Apang sa adlaw sa paghukom mga kauturan, anuman nga bayad nimo o anuman nga relasyon nimo, wala gid ikaw sang may mahimo dira. Gani sa aton nga unang topiko, ginsiling pa sang propeta Muhammad alayhi salatu wasalam sa katapusan nga dalil, o akon tiyuhin o akon tiyahin si Ibn Abbas, ang kaiyang tiyahin naman si Sofia, nga kung sa diin magpangayo kamo sa akon sang manggad ko sining kalibutan, apang sa adlaw sa paghukom wala gid ako mabuhat sa inyo. Kasubong man sa iya anak o akon anak ka si Fatima, mangayo ka, kuha ka sang anuman nga ari sa akon sa sining kalibutan, apang sa adlaw sa paghukom wala gid ako may mahimo sa inyo. Maluwas na lamang kung ikaw nagpatuman o ginpangabuhi ang ginpatuman sa kay propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. So dira sa sina nga inadlaw, wala sang syafa'a mga kauturan, maluwas lamang sa kung ano ang ginakahamutan sang aton tagtuga. Gani diri nagpahibalo nga bersikulo sa isa kag isa sa aton. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Sister Laila. Ang ginasiling naton nga may ara nga mga klase nga syafa'a nga pagpatunga sa adlaw sa paghukom, kag amo ini ang aton talakayon diri. Ay kaduwa diri nga ang ginasiling naton nga gahum o ang pagpahanugot sang ginasiling, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Brother Mayo, Brother Ryan, ang pagpahanugot sang ginasiling natong nga syafa'a sa adlaw nga ina nga may ara nga kagustuhan sang Allah, kag ang ikaduwa dira nga siya kinalulugdan sang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya nahamutan sang Allah jalla wa ala. Hindi kaya pwede makasiling nga magsyafa'a ka kay gusto ko na siya magsyafa'a sa akon. Apang inatanan, may ara nga pahanugot halin sa aton tagtuga. Okay. Ang ikatatlo dira ginakonfirmar man sa sining aya, thumma ilayhi turja'un, kag sa inyo ang iya pagbalik. So butsilingon nga maagyan naton ang kamatayan, kung ano na ang nag-agi sa aton nga mga himata, mga kanununuan, katigulangan, kita mag-aagi man dira, kag kita pagabuhion liwat sang Allah subhanahu wa ta'ala. Pagani wala siya gapahuway ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya kinaiya ang magpahuway, kay man siya isa kagamhanan, kag hindi niya kinaiya ang ina nga klase sang may kakulangan. Perfecto siya, gani ang ginasiling naton. Bismillah. Ang ina nga pagpahuway, kinahanglan sang mga tinuga. Gani kung ang imo ginasimba, nga siya ang nagapanag-iya sa adlaw sa paghukom, wala ina siya utod nagapahuway. Gani kung ang imo ginasimba nga ina nagpahuway, basi kasubong ina sa imo nga nakapoy. Ang Allah wala siya sang kapaguran. Gani ang ini nga chapter, ang relasyon sa sini nga versikulo nagapahibalo sa aton nga ang anuman nga pamamagitan o intercession ara gidina sa gahom sang Allah jalla wa ala, kag ina hindi matabo maluwas sa duwa ka ginasiling naton nga kondisyon. Nga ini may pahanugot halin sa Allah subhanahu wa ta'ala, kag ang ikaduwa iya ina nahamutan. So may ara gid nga kondisyon mga kauturan sa sini nga syafa'a, kag ina wala sang liwan kung di ihatag sa mga tinuga nga nahamutan sang Allah jalla wa ala. Gani ang ini nga topiko, ang intercession nga ginasiling naton mga kauturan, ang relasyon sa ginasiling naton nga tauhid, kaisahan sang Allah jalla wa ala, nga ang pagpangayo naton sang sini nga syafa'a ginapahayag liwat sa aton nga ini para lang sa Allah, kag maluwas pa sa Allah jalla wa ala, isa ka klase sang ginasiling naton nga isa ka klase sang shirk. Gani medyo dalian naton diri nga ginasiling sang Allah jalla wa ala, lillahi syafa'atu jami'an, kag sa Allah subhanahu wa ta'ala ang syafa'ah. Gani may ari diri nga ginmensyon ang aton nga mga scholar nga may 8 ka klase siyang syafa'ah. Ang una diri nga syafa'ah amo ang
major intercession, ang bilog nga pag-intercede sang sini nga tawo. Sino ina siya? Ina siya si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Kay sa adlaw sa paghukom ang mga tao makadto sa sino man nga mga propeta nga ila nahamutan, ila ginasunod sining kalibutan, kag ang tanan nga propeta magasilinga nafsi, nafsi, nafsi. Ang akon kaugalingon, akon kaugalingon. Apang ini si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, ang iya nga syafa'a, iya ginsiling nga ummati, ummati. Ang iya ginsiling nga ang akon nga nasyon, ang ato akon nga nasyon. So gani siya, ang Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, pagabatunon ng iya nga syafa'a. Kag ang iya pagabuhaton diri, siya maga-prostrate, maga-sujud sa Allah Jalla wa Ala. Hasta nga kung ano ang nahamutan sang Allah nga pagsujud sa iya, kag siya tagaan sang permission, kag siya magataas ang iya nga ulo, kag singanon nga ikaw, ya Muhammad, ikaw mangin syafa'a sa imo nga mga tumuluo nga nagpati sa imo. Gani isa ini kadako gid nga privilege. Gani isa ini sa ginasiling naton nga kung matapos naton ang adhan, dira ginadua naton nga Allahumma rabba hadhihi dawatit tama wa salatil kaima wa ba'athu maqaman mahmuda ati Muhammadan wasilatan wal fadila wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'adta. Ang punto diri kag ihatag sa kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam ginasiling nato nga syafaah. So aton ina man ginadua, bisan pa ina pa nga ginapangako na sang Allah subhanahu wa ta'ala. So kay sino siya magsyafa'a? Sa iya nga umma nga may matuod nga la ilaha illallah, kag lahaba sini nga ginasiling naton nga hadith. Gani ang sino man nga may syafa'a, suno sa hadith sang Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Suno sa Propeta alayhi salatu wassalam nga ang sino man nga may pinakamalipayon sa adlaw sa paghukom. Suno sa hadith kay siling sang Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ginulat ni Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah. Si Abu Hurairah radhiyallahu anhu namangkot, o sugo sang Allah, sino ang pinakamalipayon nga tawo sa imo nga pagpatunga sa imo syafa'a sa adlaw sa paghukom? Qal sa siling sang Propeta alayhi salatu wassalam, man kala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Ang sino man nga sambit sang tinaga nga la ilaha illallah, kag ini nangin matudtuod sa iya tagipusoon. But silingon ang la ilaha illallah samtang buhi siya, iya ginpangabuhi ang ginamando sini, kag palayuan ang anuman nga ginadapat likawan. But silingon nga siya may ara gid nga ginasiling naton nga ikhlas sa Allah Jalla wa Ala, kag iya ginpalayuan ang ginasiling naton nga shirk. Gani ang sinuman nga gasiling nga ang Dios ya mga kauturan nagpahuway, paano manging syafa'a sa imo ang propeta? Kay man ang imo nga pagkilala sa Dios ginpakanubo mo na ang iya kinaiya nga nagpahuway. Dapat kita mahadlok sa ginasiling naton nga sina nga tinaga. Kay man kung isang mayor naton sing ganon nang gani, si mayor nagpahuway na, masinis laano na nga mayor man tamaran, ari ako para sa aton nga banwa para buligan, kag sing ganon nyo pahuway, wala niya pahuway si mayor. Mayor gani kung isang balan nyo sina, ginadegrade pa ang iya nga personalidad. Ayan pa ang Diyos nga siya ang naghatag sa atong kabuhi. Ang ikaduha mga kauturan, amo ang syafa'a sa mga tao nga taga-paraiso. Sila taga-paraiso apang hindi pagbuksan ang paraiso kung hindi magasulod si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Isa ka malaba nga hadith nga isiling sang anghel, siyang Propeta alayhi salatu wasalam, nga magtawag siya sa sina nga pintuan, kag ipamangkot sa iya nga sino ka. Isiling niya, ako si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kagani siling sang anghel, ako ginmanduan lamang nga pagabuksan ang pintuan sang paraiso kung magasulod na si Muhammad alayhi salatu wasalam. Gani pag nasulod na ang propeta alayhi salatu wasalam, magasulod man ang iyang ummah. Ay katatlo diri nga syafa'a mo ang mga malalison, mga salawayon nga mga Muslim. But silingon, sila may la ilaha illallah apang nakahimo sila sang kasalanan. So dira isa kadako nga ginasiling naton nga syafa'a nga pagakuhaon sila sang anghel didto, apang isiling sang anghel, ya Allah, ang mga tao sa impyerno nga makasasala apang may la ilaha illallah nasunog na ang ilang parte sang lawas. Isiling sang Allah Jalla wa Ala nga wala na balan sang anghel ninya ang anuman nga ginsujud nila, ginpagpapatirapa nila sa lupa para sa akon, hindi ko pagatagaan sang oportunidad nga sunugon sang duta.
Gani makilala sang anghel ang may la ilaha illallah kag sila pagapasudlon sa paraiso. Kag kasubong man ang mga Muslim nga may ara nga pagsuway sa tauhid. Ang butsilingon dire nga sila ang sinuman nga mga nakahimo nga mga kasalanan malapit ato sa una nga intercession apang didto masiling naton nga ang mga Muslim didto nagahimo sang kasalanan kag nagsuway sa ila tagtuga. So diriya iniya ang mga Muslim nga nagasulod na sa impyerno nga sila nagpasaway kag sila pagakuhaon dira. May masiling naton nga ang ini nga intercession malapit sa una but ang ikaduwa diri masiling naton nga hindi sila nangin matarong sa ilang responsibilidad. Gani sila ipag-purify, pagaparusahan sila didto kag sila pagakuhaon man nga hindi sila magatiner didto. So ang butsilingon diri nga ang sinuman nga may ara nga la ilaha illallah pagakuhaon gid sa impyerno kag ang ila padulungan amo ang paraiso. Ang intercession sa mga tawo nga pag-iangat pa ang ilang reward sa paraiso. Amoy na intercession ni Muhammad alayhi salatu wassalam nga bisan pa sa mga taga-paraiso siya magapatunga kag magtaas pagid ang ilang nga ginasiling naton nga reward kag magataas pagid ang ilang posisyon sa piyak kinabuhi. Ang ikaanom amo ang intercession sang propeta alayhi salatu wassalam sa nagaisahanon nga hindi Muslim. Kag amoy na ang iyang tiyo nga si Abu Talib nga ginhimo niya ang iya bugos nga paghimakas. Ang manggad ang iyang panahon nga pagbulig sa iyang hinablos nga si propeta Muhammad alayhi salatu wassalam apang sa katapusan sa iya kabuhi wala niya ginbaton. Kag amo ato nga ang intercession sang propeta alayhi salatu wassalam nga siya magasapatos sang sapatos nga kalayo sa impyerno. Kag amo ato ang maghatag sa iya sang kaparusahan nga nagabukal ang iyang utak. Ang ikapito ang intercession sa mga kabataan nga magagmay pa nga ng patay nga sila ara sa estado sang ginasiling naton nga mga bata pa. Gani sila hindi magasulod sa paraiso hanggat nga ang ila ginikanan nga mga may pagtuo sa Allah Jalla wa Ala. Hindi sila magasulod kung hindi nila ini maupod. Kag ang intercession sa mga tumuluo bilang pangwalo. Ang intercession sang tumuluo nga kung sa diin sila maga-intercede sa 70 katawo sa ila mga kaupdanan nga may la ilaha illallah. Kagani diri naton makita nga amo ini ang kaluoy sang Allah Jalla wa Ala kag ang iya nga kahabag sa iya nga mga ulipon nga siya magahatagid sang ginasiling naton nga oportunidad sa mga tawo nga may ara nga la ilaha illallah. Gani sa sinipang nga aya mga kauturan aton nahibaluan sa sura sa Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allahu la ilaha illahu kag sa kamaturan wala sang ibang Dios maluwas lamang sa iya al-hayyul qayyum ang buhi kag ang wala sang katapusan. Al-qayyum eternal. Al-hayyul qayyum na la ta'khuduhu sinatun wala nawm. Kag wala siya nagaidlip o nagatulog. Gani ko nang imuya Dios ya mga kauturan nagakatulog nagaidlip hindi na matudod nga Dios. La ta'khuduhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kag siya nagapanang iya sang kalangitan kag anuman na sa kadutaan kag kalangitan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yasfa'u indahu illa biidni. Kag sino ba lang makapagpatunga sa iya maluwas lamang sa iya nga pahintulutan. Gani ang ini nga aya ang Ayatul Kursi gapahayag sang pagpahintulot sang Allah Jalla wa Ala sa nga magsyafa'a sa sinuman nga iya ginpahintulutan. Kag sang silipas sang Allah Jalla wa Ala sa sini nga aya. Salisang Allah Jalla wa Ala la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adhina lah. Gani wala sang sinuman nga makapagpatunga sa iya maluwas lamang sa iya nga ginasiling naton nga iya ginpahintulutan. Ato na ina na italakay. Kag bilang katapusan nga dalil mga kauturan kay kadamo diri sa ginasiling naton nga magpatunga kung sino man ang gusto nato nga ipagpatunga apang wala iya sa pagduwa-duwa nga ginsiling sang Allah Jalla wa Ala sa chapter 53 sa banal nga Quran kag iya ginsiling ayat number 26 wa kamin malikin fis samawati la tugni syafa'atuhum syai'ah illa min ba'di
an adina lahu liman yasha wa yarda. Gani pila ka mga ginasiling naton nga mga malakin, mga anghel akon sa diin sa kalangitan kagadutaan nga ang ila nga syafa'a manginwala sang kapuslanan. Maluwas lamang kung ini may ara nga pahanugot sa Allah Jalla wa Ala, sila gin pahanugutan sa Allah Jalla wa Ala, kag sila ginakahamutan sang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gani wala gid sang isa sa aton mga siling nga ina siya magsyafa'a sa akon, maluwas lamang sa kagustuhan sang Allah Subhanahu wa Ta'ala nga suno sa ginpaalinto ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Isa sa mga syafa'a sa aton ang aton siyam. Ang siyam magasiling ya Allah, siya naguntat sang pagkaon kapag inom. Kag tungo ari ako subong ang magsyafa'a sa iya. Siya pagapaintulutan sang Allah Jalla wa Ala. Ang aton pagbasa sang banal nga Quran magasyafa'a sa aton sa anong paghukom. Pag singganon sang Quran nga imong ginbasa, ya Allah hindi siya nagtulog, kagani siya tagaan sang Allah Jalla wa Ala nga mangin syafa'a siya naton. Gani kung may mga pamangkot mga kauturan, ang aton gitalakay diri kay tungod hindi naton tagaan sang mahaba pag nangin maathag masyado. Halimbawa, ari lang ako diri nga aton na hilabi na sa number 3 kag number 4 kag ina nga ginasiling nato nga syafa'a kay man naging buron sa inyo kung inyo gusto ipamangkot akon ina talakayon sa aton ang syafa'a sang Allah Jalla wa Ala sa mga tawo nga nangin malalison nga sila tagaan sang Allah Jalla wa Ala sang syafa'a, ang intercession sa mga malalison nga mga Muslim sila apang nangin malalison sila. Kag may ara naman dira nga mga tawo sang tauhid nga nangin malalison, tawo sang tauhid. Ang butsilingon dira nga sila may ara nga la ilaha illallah. Ang una dito sila Muslim apang gahimo sang kalainan. Diri naman iya mga Muslim apang madamo sila sa ginasiling naton nga mga ginahimo nga kasalanan. So inshallah kung may ara ka mo pangkodera, inyo lang ibutang diri sa aton nga file kay suno sa aton nga ihibalo, aton ina ipamangkot kundi naton nahibaluan, pag aton ina ipatag sa inyo para magaabot sa inyo ang nagakaigo kag tama. Kaalam kag nag-adhan diri sa Riyadh kag kita nagapangayo sang Allah Jalla wa Ala sang iyang syafa'a nga ang iya gin pangako kay Muhammad alayhi salatu wasalam sa aton nga mga kamag-anakan nga kita mangin syafa'a sa ila nga kita paghanugutan insyaallah sang Allah Jalla wa Ala sa adlaw nga ina. At least aton na patahag ini kag inyo na intindihan insyaallah. Agani madamo nga salamat sa isa kag isa kay Sister Lilibet, kay Sister Layla, kay Brother Kaloy, Sister Sara, kay Layla Liyali Bitsaida, kay Sister Marcel, masyaallah Sister Marcel, Rose Jean, kay Brother Muhammad Nurin Khan, kay aton nga kay Brother Omar, masyaallah, Sister Juhaira, Brother Jubin Ril de la Cruz. So hasta na lang diri anay kag kung may pamangkot ka mo mga kauturan, insyaallah aton tagaan sang pagtamod ang ina pamangkot para maging klaro sa inyo. Kag sa katapusan, ako nagapasalamat sa Allah Jalla wa Ala kag sa inyo man nga padayon ng aton nga pagtuon. Ako nakit-an diri nga sang una sa pagsugod sang aton nga file nga ini kadamo sa aton kag subong nangin na bato-bato na lang sa langit mga kauturan. Wala sa pagduwa-duwa nga diri naton makita nga kita nagiyahan sang Allah Jalla wa Ala nga tuloy-tuloy pa ang aton pagtuon. Kag aton ipangamuyo nga aton mga kauturan nga wala diri, inshallah ila man mahibaluan ini kag ila man i-share ang ini nga kaalam. Kay balugi kita sang mga sitwasyon sang aton mga kauturan nga ginalantaw man nila ini pagkatapos kay may ara sa ila nga sako sa ila mga trabaho. Yani inshallah aton ipangamuyo ang kita pag-aubayan sang Allah Jalla wa Ala. Hasta na lang diri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.